अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। सुनिए डोरी का पार्ट 2। कुछ देर बाद हामिद घर आ गया। वो बड़ा चुप चुप सा था। मेरे सास के पास बैठकर कहने लगा, अम्मी मुझे अब वापस जाने की इजाजत दे दें। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस ही वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूंगी। वो कहने लगा, मुझे अभी 2-4 साल शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर मेरी सास रोने लगी। हामिद उन्हें संजीदगी से देख रहा था। कहने लगा, अम्मी क्या हो गया है आपको? ये कहकर उसने मेरी सास को अपने साथ लगा लिया। वो कहने लगी, तुम 2 ही तो बेटे हो मेरे, और कोई औलाद तो है नहीं। मैं तुम्हें यहीं देखना चाहती हूँ। तुम दोनों की खुशियां यहाँ देखना चाहती थी। तुम इतनी दूर परदेश में चले जाते हो और 3-4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाते हो। मेरी सास अपनी जगह जायज थी। हामिद को चाहिए था कि वो भी यहीं पर सेटल हो जाता। बहरहाल उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी आप ही अम्मी को समझाएं। मैंने कहा, अम्मी तो अपनी जगह ठीक है, तुम क्यों जिद पकड़े हुए हो? जब वो नहीं चाहती कि तुम बैरून मुल्क में रहो तो यहीं पर अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि बजाय आप अम्मी को समझाएं, आप उल्टा मुझे ये समझा रही हैं। रहने दें, ये आपके बस की बात नहीं। मैं रामिद से कहूंगा कि वो अम्मी को समझाए। मुझे हर सूरत फ्रांस जाना है। हामिद ये कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी, ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा मुंह देख कर जाना। ये सुनना था कि हामिद ने तड़प कर अपनी माँ की तरफ देखा था। वो अब भी आंसू बहा रही थी। फिर वो कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वापस आया और हाथ में फाइलें पकड़ी थी। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, ये किस चीज की फाइलें हैं? तुम बास नहीं आ रहे? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने बुलंद लहजे में पूछा। कहने लगा, नहीं अम्मी, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ। आप नहीं चाहती इसीलिए नहीं जा रहा। ये सुनकर मेरी सास को कुछ इत्मीनान हुआ। रात को रामिद ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, यहाँ बैठे मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ माह ही तो रह गए हैं नए मेहमान के आने में। हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करें। ये कह के मैंने रामिद के कांधे पर सर रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक झटके से वो मुझसे पीछे हटे थे। उनकी यह हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? कहने लगे, कुछ नहीं। फिर कहने लगी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफिस में बिजी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि रामस ऑफिस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी रामस मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे, ऑफिस भी खुद ही चले जाते थे, मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे। दोपहर के टाइम हामिद घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। ये सुनते ही मेरी सास खुश हो गई। हामिद के सर पर बोसा दिया, बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ढूंढो, चंद माह में इसकी भी शादी कर दूंगी। ये सुनना था कि हामिद तो हत्थे से उकड़ गया। कहने लगा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझी आप? अगर आपने ऐसी कोई भी कोशिश की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। बेशक आप मुझसे नाराज होती रहें तो हो जाए। मुझे लगा शायद वो फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, जब इतने गुस्से में ये बात कह रहा है। मैंने सोचा मुझे इससे पूछना चाहिए, इसीलिए शाम की चाय बनाकर मैं उसके कमरे में आ गई। मुझे देखकर वो उठकर बैठ गया और कहने लगा, भाभी आप मुझे कह देती, मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें, क्यों मेरे लिए चाय ला रही हैं? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई और कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? वो कहने लगा, जी कहें। मैंने कहा, क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है जो तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे देखता रहा। कहने लगा, हाँ मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अम्मा को उस लड़की के लिए राजी कर लेती हूँ। वो कहने लगा, वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, इसीलिए आप अम्मा को राजी करें कि मुझे यहाँ से जाने दें। ये सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अम्मा तो इस बात पर कभी राजी ना होती। चंद माह बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं बेहद खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर वारी सदके जा रही थी, लेकिन रामिस बहुत खामोश था। बार बार बच्चे को देखता और फिर नजरें हटा लेता। मेरा बेटा 2 माह का हो चुका था। मैंने ये बात नोट की कि अब भी रामिस सोफे पर ही सोते थे। कहते थे, मैं अगर बेड पर सोऊंगा तो मेरा बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने रामिस से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर, मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं? उन्होंने झट से मेरे हाथ से अपना हाथ जुदा किया था। टप टप आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे, मैं सब्र कर करके थक चुका हूँ,
میرا ضبط جواب دے چکا ہے. میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کہنے لگے پھر رامز نہیں ہوں میں، حامد ہوں. یہ سن کر میرا تو دل بیٹھنے لگا تھا. اتنا بڑا مذاق یہ شخص کیسے میرے ساتھ کر سکتا تھا؟ اور رات کے اس پہر رامز نے اسے اجازت کیسے دی تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئے؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس وقت میرے کمرے میں ہو. کہاں ہے رامز؟ میں نے ان سے بات تک نہیں کروں گی. انہوں نے تمہیں اس وقت میرے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی؟ کیسے؟ یہ کہہ کر میں باہر جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگا بھابھی پہلے میری بات سن لو. جو خبر اس نے مجھے سنائی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی. وہ کہنے لگا کہ جب آپ مائکے گئی تھی اس وقت میں اور رامز ایک ساتھ گاڑی میں دوسرے شہر جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہماری گاڑی الٹ چکی تھی. پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. کہنے لگا کہ رامز اسی وقت مر چکا تھا. یہ سننا تھا کہ میں کئی قدم اس سے پیچھے ہٹ گئی. میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. مجھے لگا وہ مجھے موت کی سزا سنا رہا ہے. میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو روزانہ یہ کہہ کر میں چپ ہو گئی. مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اس 9 ماہ کے عرصے میں رامز اور حامد کو اکٹھا ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا. رامز آفس جاتے تو پیچھے سے حامد آ جاتا. رات کو رامز آتے تو یہ کہتے کہ حامد اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، دیر سے گھر آئے گا، اس کے پاس گھر کی چابی ہے، وہ خود ہی آ کر سو جائے گا. وہ کہنے لگا میں پچھلے کئی ماہ سے حامد اور رامز بن کر ہی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کی بھی حالت ایسی تھی کہ یہ غم اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتا تو شاید میرے بھائی کی نشانی بھی ختم ہو جاتی، اور میں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی اولاد اس دنیا میں ضرور آئے. کہنے لگا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اماں سے کچھ مت کہیے گا. ان سے کہیں کہ وہ مجھے فرانس جانے دیں. میں حامد بن کر واپس فرانس چلا جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا، پھر یہاں رہوں گا رامز بن کر ہمیشہ کے لیے. اس کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا. میں نے کہا تم کیسے یہاں رہ سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں آپ سے نکاح کر لوں گا، لیکن یہ نکاح میری والدہ کے علم میں نہیں آنا چاہیے. انہیں ہمیشہ یہی لگنا چاہیے کہ میں ہی رامز ہوں، اور میں آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی اپنے بھتیجے کو بے سہارا چھوڑ سکتا ہوں. کچھ ہی دنوں بعد حامد مجھے ایک مسجد میں لے گیا، جہاں اس نے مجھ سے نکاح پڑھایا اور حامد بن کر ہمیشہ کے لیے فرانس چلا گیا. 10 سال بیت گئے اس بات کو، اور میری ساس ابھی بھی یہی سمجھتی ہیں کہ رامز ہی میرے پاس رہتے ہیں، اور حامد نے وہاں شادی کر کے ماں کو بالکل بھلا دیا ہے. شاید یہ راز میری ساس کے ساتھ قبر میں جائے گا. امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی. ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.